na yanko animo na fe yempiem ewo etifi epue mantemo East Mumprusi ne ho kron ba nya ne ntie se ensu atopa ema nipa be se 500 chese wo munya ba bi na akwakwa ensempi ne yanko amaso na fe ye ne Solomon enko twetwunkum so lo tie enka yemo ha me pa cho yesu mejiri se wo de wapo mboko de 95.1 me pa cho ani solo boy amane ensu no esase abreben na ajapade asai wo bi apra na sasan na mane bono esitie yo medase eno nyina ene se ensio no ehase beye enwumbre 5 ecosis moho na komufo ekire mu se ensio no krampo entumi anto beye se don very adiasa lempan se 30 minutes time ena ensio we eni mframa we eyeye ewo krumu na mene wo kase yi no nema de bebre no na asen omundan bebre no na zinc no apa on se kro no se de eda ho no etuatoa so saa ena eho no so no on se omu yisu notie enti eno no eba saa no omudi iwura no bebre eyeye ntim frama na yiwura na ne zinc no bebre efie ba kompo de ese se eye iwura dan se no mframa no be yes saa no na omu ye duane nti etomu no na ejanso esomu a omu nema bebre ashe ewo mo ba obi enwu mom na mom kakra bi na omo eprepra kakra bi ewo ho na nadmofo anase officials ni bi aba behwe omo ana meni wo ekase de abra mekoduru ho no a meni omo atwi nkomo no na nadmofo bia enko ho na mom omo echem se regional minister Ibrahim Tia ono mom eye kwan a ofa so ekwadwuma enti ono de esi saa no tamo ono twem no ono kra no na wo mo anto no nkra o twem no na wo se bibi esi ewo ha na ono fa so ni wo mo edi enkomo nadbo for de omo enya nkoho omo sa chemu se VR for se de light no eyeye no ahankro bebre be fe se nkro be 34 na omo ni light enti VR for ekoho de esi wada manchi se se ya obi ma hwe omo a womo dan so apepa se de wo kan womo ye den eda na se den womo ye ni manim ya mo aben womo hia yo emprempra me ne wo ekase de bebre no a womo dan apa no womo bebre no eko ebusiafo bi enchen a sisi ya womo nso womo ne ebusiafo no ewo ho na dodo na ekire mu se de ohyew ewo ho no mpo no edan no womo ntumi nipa bebre entumi endada mte moa womo ese ne se ebetumi a anka aban ana obi a obetumi agbo womo no de womo hia eye zinc ene ntabu nkakra womo di ebeso ano womo chemu se enche na nsutobre nso ehase te bebre na ni bebi womo beda ebesa ahadwen pa solo ye na asenafo ni di akiri bepiem bi anwumre ebesan fro 95.1 yo that Achiwe eye Solomon Kwame Kanawuli na wo Facebook no so atim se edan ne de bebre na so apepa wo mo de no so ye no tedan enti eba sa na se nsuo togumu a na chese ehunu anhwe abetie ne budum na chese na ebu aja eguyi enti ebinum so aja ni manim ya wo mo asase na ebinum ewo wo dan no so a wo mo hwe so betimi aboso a ehu amane bo na solo ediaman na samreman wo mpetem ho enso de nsam wi atudwa de afa woni a wom ho akoka adwe mu no ehu sano sede aye no de sano information aba aye papa yantimi ntina ante yatutugu ho na nyame da woma obe yenye boafo a na omabo na ere na yatimi enye bia sa agoto bie nyesa enye de betimi anya esi akini ya bise boafo na betimi abo nkola ne minkwa na ese mi wadamda nti womgwa ho kan dia obi ani dambada ni papa ne nyina bia dan bia da bia na wonyina ani dambada no mrebe 5 to go 4 to go 5 na ese for be ese so ese beto and me nto nso nti o se basa papa ba na papa no se na betia nya se ya hu se bibia bia nti no ba want me nto eno an se for na odiba we yi fi no we se e kwa kana rwanda me ye 4 ena dan no se ye 4 nti eno an ana ehwe ya gusu you know we assemblyman ewo ye Bongbini electoral area eno wo East Mumprusi ne mpeso aso atifi apue mantemo na what is say nkronkron be se aduasa nan
na sabri wo ho akoka adwa mu an subrante ma che se nsuo ni kura nse da ntwamframa na di fa mu a popra sa Onua 95.1 FM. Yeah,